हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर महाद आमिर एंड टुडे हम लोगों ने क्वांटम के लेक्चर नंबर 6 पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। इन दिस लेक्चर वी बी वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड जस्ट उसके हवाले से फिर हम लोग कुछ और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रहे होंगे। बात का आगाज करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि सर सबसे पहले कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक अंडरस्टैंडिंग है, इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी तो वी एक्चुअली अंडरस्टूड कि हमारे पास जब एक पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है एक प्लेट से एंड देन व्हेन वी इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इमिट होते हैं, दे रीच प्लेट बी और देन हमें ये माइक्रो एमीटर जो है करंट की वैल्यूज दे रहा होता है। अब यार असल में हमारे पास देयर आर डिफरेंट रेंजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिट कर सकती है और हमें वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए होती। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्लेट बी को एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और प्लेट ए को एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। होगा क्या जब लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी डिपॉजिट ऑन ऑन बी एंड इवेंचुअली माइक्रो एमीटर हमें एक रीडिंग दे रहा होगा। अच्छा, सिंस नाउ दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिपेल हो रहा होगा। हम इस एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज स्लाइटली इंक्रीज करते जाते हैं। व्हाट वी सी इज कि हमारी माइक्रो एमीटर की जो रीडिंग्स हैं वो रिड्यूस हो रही होंगी। एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन कम अब उस पॉइंट तक रीच कर रहे होंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज थी और वो वैल्यूज क्यों डिफरेंट, क्योंकि वो वैल्यूज की अमाउंट डिफरेंट थी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ज्यादा है तो वो तो माइक्रो एमीटर तक पहुंच रहे हैं, बट बाकी जो है वो माइक्रो एमीटर तक नहीं पहुंच रहे। इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि यार हम लोग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन है। बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज का वो वर्क डन ओवर चार्ज। तो अगर मैं एनर्जी VQ से कंपेयर करूं दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी या जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रॉन पे जो ये प्लेट्स लगा रही हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ mv²। उस पोटेंशियल डिफरेंस पे जब मैंने बड़ा बड़ा के एक पॉइंट तक रीच करता हूं जहां पे मेरी माइक्रो एमीटर की करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इससे मुझे क्या मिलेगी अंडरस्टैंडिंग? ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सर हमारे पास वो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसपे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गई है। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 से मुराद ये है कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, क्योंकि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस पॉइंट से ज्यादा नहीं है। वो जो VQ का आंसर उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे आएगा, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे काइनेटिक एनर्जी जो आंसर होगा उसका दैट वुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे द काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता। अच्छा, इससे कम भी हो सकती है, इस लेवल तक होगी। तो ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन अ नटशेल अगर मैं इस बात को रिपीट करूं तो इनिशियली हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती गई। एक ऐसा पॉइंट आया जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जो अब माइक्रो एमीटर है वो 0 रीडिंग दे रहा है। उस पोटेंशियल डिफरेंस से जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दैट एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतनी तक एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन के पास एग्जिस्ट करती थी। इससे ज्यादा क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, मतलब इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग और कर लेते हैं। अब क्या होता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक जुमला पढ़ा था जिसमें हमने तस्करा करना था कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है या इंटेंसिटी बढ़ाने से
جو ہے ہمارے پاس فلو زیادہ ہوتا ہے. تو انٹینسٹی بڑھانے کا لائٹ کے سینس میں بیسیکلی مطلب ہے کہ میں برائٹنس بڑھا رہا ہوں. برائٹنس بڑھانے کا مطلب ہے کہ یار نمبر آف فوٹون بڑھا رہا ہوں. فوٹون کے پاس وہی فریکوینسی وہی انرجی ہے بٹ فوٹونز کی تعداد بڑھ گئی ہے. اگر میرے پاس لاسٹ لیکچر پہ اگر تھوڑا سا جائیں کہ ایک فوٹون ہمارے پاس اگر ایک الیکٹران کو اسکیپ کراتا ہے تو اگر پر یونٹ ٹائم نمبر آف فوٹونز کی تعداد بڑھ جائے گی تو الیکٹران کی امیشن بھی زیادہ ہو جائے گی. دیر ول بی ملٹیپل مور الیکٹرانز جو ایمٹ ہو رہے ہوں گے. تو اس سے ہمیں کیا انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ یار انکریزنگ انٹینسٹی کیونکہ انکریزز دا نمبر آف فوٹونز تو ہمارے پاس زیادہ الیکٹرانز مور نمبر آف الیکٹرانز ول بی امیٹڈ انٹینسٹی بڑھانے سے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا مائکرو ایمیٹر یا ایمیٹر ول شو اے گریٹر کرنٹ اینڈ ویل دیٹ از پریٹی مچ ایوری تھنگ. اچھا یار اس لیکچر میں ہم لوگوں نے ایک اور چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو ہم لوگوں نے اپنے تھیوریٹیکل گراؤنڈس میں نے کہا تھا انٹینسٹی پر ریلیٹڈ بات آگے کریں گے. تو دس از اے لیکچر جس میں ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو کانسیپٹ آف انٹینسٹی کو ذرا ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی تھی جب ہم لوگ تھیوری کر رہے تھے. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم لوگوں نے جب تھیوریٹیکل سارے پوائنٹس کو اسٹڈی کیا تھا تو یہ 2 پوائنٹس میں نے کہا تھا ریڈ بھی کیے تھے. میں نے کہا تھا اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ریٹ آف امیشن آف الیکٹرانس ڈیپینڈ اپون دا انٹینسٹی اور انکریزنگ دا انٹینسٹی ایٹ کانسٹنٹ انکریزنگ فریکوینسی ایٹ کانسٹنٹ انٹینسٹی ڈیکریزز دا ریٹ آف امیشن. ان 2 پوائنٹس کو ذرا اگر میں اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کروں تو سب سے پہلے آپ یاد کریں تو کہ انٹینسٹی تھی کیا. انٹینسٹی تھی پاور پر یونٹ ایریا. اچھا بیسیکلی انٹینسٹی ہوتی ہے پاور از انرجی اوور ٹائم. تو پاور کی جگہ انرجی اوور ٹائم لکھ دیا تو انٹینسٹی از اکولس ٹو انرجی اوور ٹائم ٹائمس ایریا. اچھا یہ انٹینسٹی جو اکویٹ کراتا ہوں یہ ٹوٹل انرجی ہے پر یونٹ ایریا ایک سرٹن ٹائم کے لیے جو پڑ رہی ہے. تو اگر یہ انرجی بیسیکلی ٹوٹل ہے تو ٹوٹل انرجی از بیسیکلی انرجی آف 1 فوٹون ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف فوٹونس. تو یہ این ای اوور ٹی اے کے برابر ہو جائے گی جہاں پہ یہ ٹوٹل انرجی ہے اور یہ جو ای ہے یہ انرجی آف 1 فوٹون ہے. ایک فوٹون کی انرجی پہ بات ہو رہی ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انٹینسٹی از بیسیکلی این ای اوور ٹی اے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ای ہمارے پاس ایچ ایف کے برابر ہے تو انٹینسٹی این ایچ ایف اوور ٹی اے کے برابر ہوگی. گائز یہ بڑا امپورٹنٹ ریزلٹ ہے جس سے ریلیٹڈ بہت انڈرسٹینڈنگ آتی ہے ایگزام میں, ذرا فوکس کیجیے گا. اس کا مطلب سر اگر میں ایچ کانسٹنٹ رکھ رہا ہوں, میں ہمارے پاس ٹائم کانسٹنٹ رکھ رہا ہوں, ایریا کانسٹنٹ رکھ رہا ہوں, فریکوینسی کانسٹنٹ رکھ رہا ہوں, یا ٹائم کانسٹنٹ نہیں بلکہ ٹائم کو 1 منٹ سوری میں نے زیادہ بول دیا. اگر میرے پاس ایچ ایف اور اے کانسٹنٹ ہے, ایریا کانسٹنٹ ہے, فریکوینسی کانسٹنٹ ہے, ایچ تو آلریڈی کانسٹنٹ ہوتا ہے, تو انٹینسٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گئی نمبر آف فوٹونس پر یونٹ ٹائم. تو انٹینسٹی is directly proportional to number of photons per unit time. کیونکہ انٹینسٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے نمبر آف فوٹونس پر یونٹ ٹائم کے, اس کا مطلب ہے کہ اگر میں لائٹ کی انٹینسٹی نمبر آف فوٹونس کی تعداد بڑھاؤں گا تو
रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर आसान लफ्जों में इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो इमिशन भी बढ़ेगी. ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग शुरू में की थी, जो आज मैंने 100% डेवलप करवा दी. अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, increasing frequency at constant rate increasing frequency at constant intensity decreases the rate of emission. Now listen to me very carefully. अगर मैं इस फॉर्मूले में intensity is equals to NHF over TA में इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दूं तो आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि अगर मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दूं तो इंटेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर हो जाती है NH over TA के. मान लेते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है. उसके बाद अगर आप रियलाइज करें तो 1 over F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N upon T. इस बात से क्या अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटॉन्स कम हो जाते हैं एट कांस्टेंट इंटेंसिटी. अगर मैं इंटेंसिटी सेम रखता हूं, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम रखता हूं और जो है मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं उस सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, लाइट से यूवी में आ रहा हूं या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कम हो जाते हैं. तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एट अ कांस्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इमिशन. तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कम हो जाते हैं. उस सूरत में कि मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखूं, देयरफॉर इमिशन भी क्या हो जाएगी, इमिशन also decreases. I know it's a little overwhelming, but अगर आप लोग सारे लेक्चर्स सही तरीके से देख रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत कन्वीनियंटली समझ आ रहा होगा. That's it for this particular lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विल बी वर्किंग ऑन द ग्राफ्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल. बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Take care guys.